Oh, bonsoir. La Gawa Gang, bonsoir. Ne balimake wa bonsoir. Balimake be jien yoro yoro. Mali kono, Mali kokan. Oh manake yoro yoro. Oh, bonsoir. Oh, balimamso Alima Togula. Balimamso kelimba ubulo jamana kono ya. Abdul Sibi, Ali Bokoum, je vais bien. Aube Bissimila. Voilà sa vidéo canadienne. Ne bora sisa nga sebeni ke nga page kan. Ka aklina ñiningali ke. Mbalima kew. Ni commentaire chamani, commentaire d'Obenia est vraiment abe moko dusu chauffé. Abe moko dawaka. Mais dawaka kunte parce que ne furadama ne majigi mbalima kewla o sira infe. Ne ya blessa ngo muso doko ka chebe glanyina fe pratiquement chou konona dongodo a sengena foga bana foga amandimi. Bon, chedo na commentaire dobla vraiment abe moko sira. Mais olu chewte. Ne woni mina fenkele ni fon balima kewnyana. Akwa takala je ni ko malien ke doron malien ke mo rebe fo malien ke te muso nege malien ke ga jugun malien ke be muso maltraité alors que malien ke bete nyuma chama mini balima ke wala ame domine ko min bi munu be muso nege ou be muso lame ou be muso nege ou be muso lame aw klobena uni muso be segi ga kuma ma u kele no ga briefing do reta ga bla malien ke kan ni ko malien ke doron dawrete fo malien ke jamani abe muso bugo abe muso maltraité abe muso neni ay o te se ka ke malien ke image o malien ke image kan yele mari jo me se ka malien ke image yele ma malien ke ere ne tisse on tisse malien ke ere be se ka image da ere ma image mi ba la korotan sanfé au globala ou bien volume jignene do au globala est-ce que vous m'entendez ou pas? Mettez on entend et puis je continue. Mettez si vous m'entendez. D'accord. Ali bokum koko volume kain. Donc malien kew ni mbeyorobe ni autoreforadron agressivité ni autoreforadron violence conjugale aw yere de bese ko yele mare parce que mentalité d'oredo aw ma foike aw nana ce système patriarcal et machiste aw nana asoroy donc ayira la awla kuma na temesra do kabi malien ke ka dogo abe fo anyana ke de chei donc fembe fangari quoi fika fangari ira musula o fanga ira muso ina anga don bibaku konnala furu ye sigiga kumari no re fonyana muso do re aka de kun fonenya akoko aliman chebe glanyini fe pratiquement chou kono chien chama ou bien chou au chou ale sengena mama kariya ka kuma fo chenyana abesran ko chembe keleya che kono ale be ni che wora de do kuma ka cha mais ne o kuma bladron che do na sebe ko muso yanga furodi ame do ala to min kadani ire ki sigi be ni kuma yin buida yoro mina ite yere ite sran e cheto I balima muso fene be doga furula I dogomso be doga furula I koromso be doga furula ni oye e dogomso walima I koromso traité tan be mun kila I cheto ne be parce que ni débat in chow era de ni solution be chow de bolo a solution te en bolo mais chow be na muso ba nga blade la ame do la to min kadanye I ba fo I re be ni terme nunu fo ne dusukumbe yere mais chebete chedo ya donc a fo ko muso adama denido parce que mo be ga fendo ke bolo ko feto fenye mali kono chewga idée
cɛw yɛrɛ tɛ u nana éducation de sɔrɔ yen donc cɛw ne b'a dɔn pɛrɛ aw tɛ sauvage ye ne b'a dɔn pɛrɛ aw bɛ ne lamɛn wa ne b'a dɔn pɛrɛ aw b'a dɔn ko Alima bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ dɔɔni b'a la muso min bɛ n bolo n ka jɔn tɛ muso min bɛ n bolo a bɛ furu de kɔnɔ c'est vrai sexe ye furu jɔnsen dɔ ye mais mun na an tɛ sigi ka kuma muso ni cɛ tɛ kelen ye o muso fragilen don muso fragilen don kalo kɔnɔ muso n'a ka règle ye kalo kɔnɔ kɔnɔdimu b'a minɛ infection bɛ muso minɛ hali n'a ka ɲɛgɛn jɛlen don hali n'a ka ɲɛgɛn jɛlen don infection bɛ muso minɛ mais n'an y'an da waga k'an b'o kuma fɔ k'an ka sigi ka kuma an k'o baro kɛ cɛ dɔw bɛ na fu b'an neni k'o ye tubabu ide ye ko an k'an b'u da la ko musow y'olu ka foro de muso ka di ala ye ala yɛrɛ ye sutura da muso kan ala yɛrɛ ye muso da ka kɛ muso fɛn ye fɛn min kan ka bonya mais u bɛ a sɛbɛn silamɛya y'a fɔ tan silamɛya ko k'an ka musow b'an bila an ka bila la a donna tan a bɔra tan walayi silamɛya m'a fɔ k'i k'i mɔgɔninfinɲɔgɔn tɔɲɔ muso ni cɛya yɛrɛ ka bɔ yen cɛ ni musoya ka bɔ yen silamɛya m'a fɔ k'i k'i mɔgɔninfinɲɔgɔn tɔɲɔ n'aw bɛ furu de la san baara de don a ye kuma a y'aw sigi a ka kuma maliyɛnkɛw a n'aw muso a y'aw sigi a ka kuma a b'i bolo e de taara woro tan bila a kunkɔrɔ i furumuso de don mais e yɛrɛ k'i miiri k'i balimamuso bɛ dɔ fɛ yen i yɛrɛ k'i miiri k'i dɔgɔnin bɛ dɔ fɛ yen fanga b'aw la bi dɛ cɛw fanga b'aw la an ka fayow kɔnɔna la kuma da tɛ musow bolo min nana nin fɔ ne ɲɛna bi fa bɛ kasi n ye n bila place la a ko cɛ t'ale lamɛn yɛrɛ cɛ t'ale lamɛn n'a ko k'ale b'a expliquer a ye ko karisa n man kɛnɛ cɛ t'a lamɛn cɛ ale bɛ cɛ bolo komi jɔnya la maliyɛnkɛw aw ka di ne ye dɛ aw ka ko ka di n ye parce que n b'a dɔn k'aw bɛ faamuyali kɛ n b'a dɔn fɛnɛ ko ne bɛ ka kuma min fɔ k'a b'a dɔn ko n bɛ ka tiɲɛ dɔɔni fɔ mais n b'a dɔn fɛnɛ ko orgueil dɔn b'a to dɔw bɛ na sɛbɛn commentaire la Alima i bɔ an da la nin ye tubabu ide de ye a donna tan a bɔra tan dɔw bɛ ne bɛ neni o ne bɛ neni n bɛ surun n bɛ damangoya mais o tɛ digi ne na bilen ala ko tiɲɛ a tɛ digi n na bilen parce que ala ye voix dɔɔni di ne ma ne ka se ka kuma muso minnu bɛ nin situation na ne ka kuma olu place la donc ni ne kelen bɛ se ka nenini bɛɛ supporter a y'a nenini bɛɛ fɔ ne ma a y'a bugɔli bɛɛ kɛ ne na sa a ye kuma fɛn fɛn y'aw diya a y'a bɛɛ fɔ ne ma mais ne kɔni b'a dɔn dɔ kɛra ni idée min n'i ko k'i bɛ kuma dɔrɔn ni fɛn min tɛ anw arranger ko non que c'est des idées occidentales. L'Occident même est fatigué de nous. Tout ce qui nous arrange pas, on va jeter Occident. Ça, c'est des problèmes sociaux. C'est là, c'est à la société qu'on a dit. À la société qu'on a dit. Ne ba ni balimaka ou befe. Ne te pour que ka au sermoner. Ne te parce que ne de ba don. Ne te parce que ne de bese mala ayi. Muso mi bi boloke. I balima muso de do. I dɔgɔmuso de do. I ba de do. I ka fɛn bɛɛ de do. I den min b'i kunna k'i ka foro de do. Mɔgɔ tɛ se ka nin fɔ adamaden ma i kɛra muso ye i kɛra fɛn o fɛn ye. Objet tɛ o ni ala ye nin kɛ k'a tila e ni ne cɛ. Ni ne bɛ ne la e tɛ se ka ne traiter comme n'o y'a sɔrɔ ne ye objet de ye. A fanga b'i la bi dɛ ne balimakɛ e de ye dutigi ye. Mais aw ni musow tɛ kelen ye. Dɔw muso bɛ bana infection b'u sɔrɔ cɛw ka sira t'a la. Dɔw b'u muso ɲini k'a to règle la. Dɔw b'u muso ɲini togo cɛjugu sugu bɛɛ la. A kuma tɛ se ka fɔ ko parce que ko ne de y'a furu ko n ka woro tan b'a kunkɔrɔ. Min kɔni kun ka di ne ye ne b'a dɔn pɛrɛ ko n balimakɛ bɛɛ tɛ nin situation na. Ne b'a dɔn pɛrɛ ko mɔgɔ la faamuyalenw bɛ ne balimakɛw la. Ne b'a dɔn pɛrɛ ko maliyɛnkɛ tɛ tan. Mais cercle dɔ de don. Cercle dɔ de don n'i donna a kɔnɔ f'i k'a kɛ komi tɔw b'a kɛ cogo min na. Ni m'i pɛrɛ i muso kunna, ni m'i muso bugɔ, ni m'i muso neni, cɛ tɔw b'a fɔ k'e tɛ cɛya la. Ni ma sungurun tigɛ cɛ tɔw b'a fɔ k'e tɛ cɛya la. Ni m'i denw nasiran i yɛrɛ ɲɛ cɛ tɔw b'a fɔ k'e tɛ cɛya la. A ye sabali. Ne b'o de ɲini balimakɛw fɛ. A ye sabali. An ka ɲɔgɔn lamɛn. Anw tɛ yan k'an b'an disi da aw disi la. Violence conjugale bɛ kɛ o. Viol conjugal yɛrɛ bɛ yen nɔ. Mais n'i y'a kuma fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'o ye tubabu ide ye. Tubabu ide tɛ sa. Muso man kɛnɛ. E y'a forcer
pour que k'a yira la k'e de ye cɛ ye a bɛ su bɛɛ ban kasi la i bɛ taga sugunɛ kɛ f'i bɛ kasi a ka bana t'i ɲɛ sira la foyi foyi munna an tɛ sigi an ka kuma i muso de don e de ta don n'a bananen no yɛrɛ n'i y'a dɛmɛ k'a furakɛ o y'aw fila bɛɛ de ka kɛnɛya ye ni muso man kɛnɛ ni e y'a dɛmɛ k'a furakɛ o ye aw fila bɛɛ de ka kɛnɛya ye mais muso dɔw bɛ yen n'u ko hali u cɛ ma ko infection bɛ n na cɛ bɛ dimi a b'a fɔ infection b'e la e y'o sɔrɔ min i taara kamalentigɛ de la muso bɛ infection sɔrɔ banalement kamalentigɛ t'o ye il est temps que an ka nin idée ninnu bila ne ni n balimakɛw ni muso ko ko infection b'a la aw fila bɛɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la aw ka taa aw traitement kɛ aw ka tɛmɛ n'aw ka kow ye muso bɛ sɛgɛn cogo min cɛ bɛ sɛgɛn ten a ye temps di ɲɔgɔn ma a ye ɲɔgɔn ɲininka han cɛ dɔw bɛ yen u ka sira t'a la muso kɔni mana kɛ position sugu o sugu la olu b'o la n'olu m'o kɛ olu tɛ cɛya la an t'o tile la bilen sa u y'o idéw de don an bɛɛ kunkolo la o ka ne balimakɛw bɛɛ hakili yɛlɛma ka ne balimakɛw bɛɛ kɛ cɛ farimanw ye ka ne balimakɛw bɛɛ kɛ cɛ jugu ye ka ne balimakɛw bɛɛ kɛ cɛ ye minnu n'u muso tɛ se ka kuma au fait u ye lavage de cerveau de kɛ ne balimakɛw la mais ne fana bɛ yan ka contre lavage de cerveau de kɛ k'a yira n balimakɛw la ko non u ɲɔgɔn tɛ yen yɛrɛ walahi o fana tɛ nkalon kuma ye c'est pas parce que n bɛ yan ko n b'u ɲɛkɔrɔ kuma fɔ ne tɛ siran u ɲɛ o ne tɛ siran n balimakɛw ɲɛ balimamuso kelen min b'u bolo Mali kɔnɔ yan balimamuso kelen min b'u bolo Mali kɔnɔ yan ne de don ne tɛ siran u ɲɛ c'est pas que n bɛ k'u défense ta mais maliyɛnkɛ bɛ muso ladiya maliyɛnkɛ bɛ muso ladiya kojugu dɔ de b'a jɛ parce que maliyɛnkɛ bɛ se ka so d'i ma a bɛ se ka mobili d'i ma a bɛ se ka fɛn bɛɛ d'i ma mais l'intimité la yen a b'a yirila k'ale ye cɛ ye ka sɔrɔ de bɛ ja tɔ sankɔrɔ tan donc n balimakɛw n b'aw deli yɛrɛ de n bolo fila de bɛ n kɔ idée minnu bɛ ne bɛ kuma minnu fɔ aw ɲɛna tubabu idéw tɛ ne bɛ kuma minnu fɔ aw ɲɛna c'est pour que an bɛɛ ka ɲɔgɔn bilasira de han aw bɛ muso ladiya dɛ aw b'an sago sugu bɛɛ kɛ a b'an sago sugu bɛɛ kɛ fo ni maliyɛnmuso ye nkalon tigɛ ko n cɛ tɛ nin kɛ n ye sinon a b'a nadiya fo n'a se tɛ min ye ala ka wari nɔgɔya aw bɛɛ ye ala ka wari nɔgɔya aw bɛɛ ye mais surtout a y'a bɔ aw kunkolo la parce que o de fɔra aw ɲɛna k'aw de ye cɛ ye il faut k'a k'aw ka fanga yira yɔrɔ bɛɛ la il faut k'a k'aw ka fanga yira yɔrɔ bɛɛ la non a ye baro k'aw musow fɛ a y'aw musow nɛgɛ aw yɛrɛ ko furu jɔsen ne yɛrɛ kɔni bolo furu yɛrɛ kɔni o yɔrɔ in ka di o yɔrɔ in ka di ne ye kosɛbɛ donc pour que aw ka se ka épanouir aw ka couple kɔnɔna na cɛw ka dɔ bɔ sunkuruntigɛ la musow dɔ ka bɔ musow ka stress la c'est parce que aw tɛ baro kɛ a n'aw musow tɛ baro min kɛ a bɛ to k'o baro bɛɛ kɛ kɛnɛma position minnu ka d'aw ye o de bɛ fɔ sunkuruw ɲɛna kuma minnu ka d'aw ye o bɛ fɔ sunkuruw ɲɛna sunkuruw de b'o dɔn n'aw tun y'o fɔ aw musow ɲɛna sisan sokɔnɔna la don kelen dɔrɔn ni denw taar'u da a b'aw sigi a bɛ ka télé filɛ kɛ i b'a fɔ a ɲɛna ko chérie ko nin yɛrɛ kun ka di ne ye ko chérie nin yɛrɛ kun ka di ne ye n'o y'a sɔrɔ suntigɛni dɔ b'a la i tɛ i k'a fɔ k'o suntigɛni cɛ ka ɲi i b'a ye kɛ le lendemain a bɛ taga a ka armoire bɛɛ fa suntigɛ na mais aw tɛ sɔn o ma de ɲɛkumu de ka d'aw ye ne fana bɛ se k'an den ka nin yɔrɔnin fɔ aw ɲɛna aw furumusow b'aw bolo sokɔnɔna la u kɛlen don komi pot de fleur ni muso yɔrɔ ne tɛ muso ninnu ka côté la mais kuma dɔw la ne balimakɛ ninnu man ɲi u man ɲi mais ne kɔni b'u fɛ aw man ɲi mais ne b'aw fɛ se tɛ ne ye n tɛ se k'aw kɔ bila n'aw bɔra baarakɛyɔrɔ la tan a ye tanni d'aw muso ma n'aw bɛ ballon filɛni na a ye yɛlɛ dɔɔni sa a t'i bɔ cɛya la walayi a t'i bɔ cɛya la n y'a dɔn n'i y'i muso nɛgɛnni daminɛ terikɛw bɛ na ko karisa o ye muso jɔn ye sɔn o ma sa sɔn o ma walayi muso jɔnya tɛ o muso min b'i bolo e taara a somɔgɔw fɛ yen k'i b'a fɛ dɔ balimamuso don dɔ dɔgɔnin don dɔ kɔrɔmuso don dɔ yɛrɛ ba don i denw ba don o bɛɛ kama e kan k'a yira la k'i b'a fɛ furu fɛ b'a la sa les femmes ne demandent pas beaucoup i b'a dɔn compliment de ka di muso ye trop n'i bɛ to k'a fɔ a ɲɛna ko chérie i kunkolo ɲɛna dɛ i b'a ye semaine o semaine a bɛ taa kunkolo dilan n'i bɛ to k'a fɔ a ɲɛna ko chérie i ka nin bazɛni ɲɛna dɛ i b'a ye a bɛ to bazɛni caman kala cɛw aw delila vous n'êtes pas agressif
vous êtes bien. Mais seulement, on en a deux cercles de reconnaissance à Frako Tcheka Ketantori. Le fait de parler de sexe, c'est pas un tabou. Le fait de parler de sexe, c'est pas un tabou. Hein? Ote foike. Au ko an na kuma ke an de mani ñogon che mais obtaka RTL ne fu fle du ko klafe. Obe RTL ne fu fle du ko klafe. Obe siti wara o sanfe. Olu te se ka ñefo aw ñena ka temene alimatugulaka. Utisi. Obe Google ou sanfe, obe YouTube ou sanfe, obe film jugu flela. Ah, segere wora to la koy abe mi ngo filmu fleli ke ni yo ke ga baroki muso fe ah ago to ga yele do tu muso yere da kono nyinda don tuguni ah aga to ga bo aga ta cinema nuna muso nu ya inviter so ya me parce que tellement que muso ni be stra aw nyeke na ko mako karsa kan ga ba fugo ay ko ne be to de nkoro tellement que be stra aw nye muso be stra aw nye. Donc, aou jaguya, agota deum bla mami fi, ou bien agota deum bla papi fi, agota restaurant na chien kelen kalo kono. Don ne do chien kelen kalo kono. Walima agota cinéma na ala sa slamea ko kigi muso la jasa ko ni be se ga bam ki ga bam. Ay boss slamea ko fe sa o kana alima nga doni fawnya na. Ah slamea reste ngana autaina. Slamea re ko kigi muso la dia ko muso la dia feni. Ah donc ay to ga bona muso wi mbaw deli yere di. Aruna Jawara ko RTL ne fuko artiste joy. Ah, na meni kuma nunu débat ou fo akona dimi. Akona foko ne impoli, akona foko alima mara. Il faut que angani débat ni nunu fo tubabu yate. Ah, mais chedo benino tellement que ba do ko ne be ga chien fo. Ou be na ni commentaire là. Tellement que ba donc on est alima be ga mi fo ko tano au fond d'eux même ils savent que j'ai raison, mais l'orgueil d'homme fera que obena asiba commentaire là ko alima funu la paix. C'est la vie. Mais ni ne be conseil midi. Na be ali moko kele nafa. Moi ça me suffit largement. Hein? Donc ne balima ke o delila. Ne be fe toko kura wara de ka fo malien kema. Minte ko malien ke be wari di musoma me abila jaba. Malien ke de be wardi makila jaba. Malien ke de be mobilisa ye ki la jaba. Malien ke de be dujo ki bla kono me tesnoro. Ne be fa ko changer. Ne be fe na fro ko malien ke dron moko ka yele malien ke o nyogontene aw du nyogonten mais comportement do re fene be ga to ni bebe ga fo oma parce que be ga nyogonaje malien ke be a che nyogoni laje obi muso mineta mfene be nta mineta o muso te kele nyu wali man che nyogoni ni ke mfene ga ni ke ayi kelunte kana fo ki che nyogonya muso bugo ne rep mi dodo no ya muso bugo voisin fene ba muso minega bugo no ya muso bugo ne be dodo no ya muso bugo voisin fene be do ngam muso mnega bugo do were ko ka sebe na kurana kono kika to ki muso bugo kali na mafenge ni fefe be ga foko ni bebe kurane kono ala de be ni ko inchendo wallahi bilay kika to ki muso mnega bugo kali na mafenge ko be kurane kono ne bolo al ni mo ma kurane kala ikanga do ko islamé dine min ko tolérance ri wallahi donc ne ba udeli yere di aw kayin koy aw kayin ko sobe chenu no aw kay mayato anga to kani barununke ayato anga to kani barununke ko be donc o de kumene bolo suina ka fawnyana sexy te tabu yanga kublula ni musoko ka mangene afamia musoko ka banaka cha wallahi regli ere doron ya dama banay quoi regli doron ya dama banay regli mana bangula infection misenu be damine yoro ikangi occuper musola surtout à partir de là au kono di muno infection be damine I musoka kene ika kene yadi imusoka nisondia iga nisondiari imusoka fembe akana bla kuna sako musoko kuni ma musore bugo wali mani mi pera kuna katika kuma me au ka metodi fali mbai au ka metodi fali aka ke baroni yele ni fauni o tawke muso joni
o de tun bɛ ne bolo su in na ka fɔ aw ɲɛna donc voilà an bɛ ɲɔgɔn bolo sa ne ni n balimakɛw an bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ne ka kuma mɛn o voilà majorité b'a mɛn donc o de tun ye su in na baro ye ala ka an bɛɛ bɛn kelen ma ala k'an dusukun sabati ala ka limaniya nati ala ka faamuyaliko ɲuman ala k'o fana di dɛ a ka sɔn ɲɔgɔn kuma lamɛn ma sexe tɛ tabu ye n bɛ segin n b'a fɔ aw ɲɛna kɔlɔlɔ min bɛ sexe dɔnbaliya la o de ka bon n'i y'a dɔn ye walayi bana bɛ bana la infection kɛra dogonan bana ye infection mana kɛ cɛ la walima muso mɔgɔ si tɛ sɔn ka bɔ n'a ye k'i b'a kuma fɔ bɛɛ bɛ maloya n'a ye parce que dogonan bana de don bana dogolen tɛ furakɛ o bana dogolen tɛ furakɛ infection a kɛra cɛ la o a kɛra muso la o dogonan bana tɛ ne b'a fɔ aw ɲɛna bana dogolen tɛ furakɛ il est temps que an ka nin kuma ninnu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka ɲɔgɔn bilasira ala ye voix dɔ di ne ma bi ne bɛ ka kuma aw fɛ o dɔrɔn de don donc ala k'an bɔ su la aw gros bisous vive mes balimakɛ